Good morning. Mag-breeding na naman po tayo guys. Time check 5:10 AM. Ayan, nagkabulan na sila yun. Malabas na maraming egg. Ito na po mag-breeding guys. Ayan. Dati hand spawning gamit ko, ngayon nahayaan ko na lang. Tingnan natin kung effective yung normal o hand spawning. Sana mas effective. Oh, yun eh. Ayan lang siya guys, madaling araw talaga yan sila magbulan. Ayan, bangga-bangga. Parang iniipit na yung dyan ng babae para maglabas yung egg. Yun. Galing. Yun eh. Hanggang mga 5:30 pa to guys or 6. Yun oh. Corner dapat.